안녕하세요. Halo semuanya. 안녕하세요. 네, 저는 한국에서 왔고요. 미리라고 합니다. Saya adalah Miri dan saya datang dari Korea. 제가 경험한 하나님을 여러분들에게 나눌 수 있어서 너무나 기쁘고 은혜입니다. Dan saya ada pengalaman yang ingin saya bagikan kepada hadirin sekalian terkait pengalaman saya dengan Tuhan Yesus. 우선 짧게 저의 소개를 하겠습니다. Dan saya akan memperkenalkan diri secara singkat. 저는 한국에서 10년 동안 배우 생활을 했었고요. Saya sudah menjalani kehidupan sebagai seorang aktris selama 10 tahun. 네, 그리고 제가 자라온 가정 환경에 대해서 얘기하자면 Dan kalau misalkan saya mau bicara tentang lingkungan di mana saya bertumbuh, 저의 가족들 중에서는 크리스찬이 단 한 명도 없는 환경에서 자랐습니다. saya hidup di lingkungan di mana keluarga saya tidak ada yang Kristen sama sekali. 네, 심지어 저희 고모는 무당이십니다. Dan orang tua saya itu semuanya Buddha. 그리고 제 주변에는 크리스찬이라고 얘기하는 사람은 한 명도 없었습니다. Dan di lingkungan saya itu tidak ada satu orang pun yang berbicara tentang Kristen. 이런 환경 속에서 제가 어떻게 하나님을 만났을까요? Dan bagaimana sih saya bisa mengetahui Tuhan Yesus di dalam lingkungan seperti ini? 아까 얘기했듯이 저는 배우 생활을 했었습니다. Tadi saya sudah bilang bahwa saya itu adalah seorang aktris. 저는 연기하는 것을 너무나도 좋아했습니다. Saya itu sangat senang untuk berakting. 연극을 하던 중에 제가 너무나도 속상한 일을 힘든 일을 겪었어요. Dan ada beberapa keadaan di mana saya merasa sulit di dalam berakting itu. 시간상 자세하게 얘기는 못하겠지만 제가 연기를 그만해야겠다라는 생각을 할 정도로 너무나도 상심이 되는 일이었어요. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan secara panjang dan lebar, ada beberapa di mana ketika saya berakting itu keadaan-keadaannya cukup sulit. 저의 꿈을 포기해야 되는 그 결심을 하던 날에 당시에 남편에게 안겨서 엉엉 울었던 날이 기억납니다. Dan saya ingat di mana saya harus memutuskan berhenti dari aktivitas aktris itu dan bertanya kepada suami saya. 제가 안겨서 울다가 갑자기 하나님이 궁금해졌어요. Sambil duduk dan menangis, saya tuh mulai penasaran siapa sih Tuhan? 저도 잘 모르겠어요. 왜 그때 하나님이 궁금해졌는지. Saya juga kurang begitu tahu kenapa saya penasaran tentang sosok Tuhan. 그래서 남편에게 물어봤어요. Dan saya bertanya kepada suami saya, 하나님이 진짜 있어? apakah Tuhan benar-benar ada? 근데 응 있어라고 너무 확신 있게 대답했어요. Dan suami saya itu dengan percaya diri bilang, iya ada. 저는 너무 이상했어요. Saya sebenarnya benar-benar aneh. 하나님을 직접 본 것도 아닐 텐데 어떻게 이렇게 확신하지? Tuhan itu kan nggak kelihatan, tapi kok suami saya bisa yakin kalau Tuhan itu ada? 그래서 나도 하나님을 만날 수 있어? 라고 물어봤어요. Dan saya tanya lagi, saya bisa nggak sih ketemu Tuhan? 또 남편이 너무 확신 있게 대답하더라고요. 기도해봐. Dan suami saya dengan percaya diri lagi bilang, coba kamu berdoa. 그래서 그날부터 자기 전에 침대에 누워서 기도하기 시작했어요. Dan mulai saat itu sebelum saya tidur di atas tempat tidur saya mulai berdoa. 하나님, 제가 하나님이 너무나 궁금해졌습니다. Tuhan, saya penasaran banget sama Tuhan. 하나님을 알고 싶어요. Saya ingin tahu tentang Tuhan. 그렇지만 저는 너무나도 의심이 많은 사람이니까 직접 보여주시거나 느끼게 해주시거나 제가 알아들을 수 있게 만나주세요. Tapi saya ini orang yang tidak gampang percaya, maka itu tolong Tuhan buat saya percaya dengan apakah saya bisa melihat Tuhan atau mendengar Tuhan. 그랬더니 하나님이 어느 날 제 마음속에 사랑을 훅 불어넣어 주신 것을 제가 느꼈어요. Dan saya merasa pada suatu hari di mana Tuhan menitipkan satu benih cinta di dalam hati saya. 이것은 제가 하나님이라고 너무나도 확신했어요. Dan saya sangat yakin bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. 저는 교회를 다녀본 적도 없는데 이런 느낌을 처음 느꼈어요. Saya tuh nggak pernah ke gereja, tapi saya benar-benar ini pertama kalinya merasakan hal ini. 근데 제가 변화가 되지 않을 것 같던 제가 변화가 되기 시작했어요.
Ada beberapa hal yang nggak bisa saya rubah, tiba-tiba mulai berubah. 밤에 자려고 눈을 감고 아침에 눈을 뜨는 것조차도 너무 감사했어요. Dan saya sangat bersyukur dari mulai saya tidur sampai saya bangun tidur. 이 작은 심장이 뛰어서 제가 이 삶을 살아가는 게 너무나도 은혜였어요. Dan saya benar-benar berpikir ini adalah berkat di mana jantung saya mulai berdetak di setiap harinya. 그렇게 감사가 넘쳐나는 와중에 하나님이 제게 말했어요. Dan itu adalah berkat yang benar-benar disampaikan kepada saya. 내가 널 모태에서 택하였고 너는 내 것이다. Dan Tuhan bilang gini kepada saya itu telah memilih kamu dan kamu adalah milikku. 단 한순간도 너와 함께하지 않은 적이 없다. Tidak pernah sekalipun saya meninggalkanmu. 그러고 나서 생각해 보니까 제가 어렸을 때 저를 키워주셨던 베이비시터가 크리스찬이었더라고요. Tapi setelah dipikir-pikir saat saya kecil, babysitter yang menemani saya adalah seorang Kristen. 저는 기억이 안 나지만 제가 배운 첫 노래가 찬양이었어요. Saya tidak begitu ingat, tapi saat itu babysitter saya mengajarkan satu lagu. 저는 몰랐지만 하나님이 제 주변에 저를 위해서 기도하실 분들을 다 이미 예비해 두셨었어요. Dan ternyata di lingkungan saya itu banyak banget orang-orang yang mendoakan saya. 하나님이 지금까지 저를 보호하셨구나라는 거를 그때 알았어요. Dan saat itu juga saya mengetahui bahwa sampai saat ini Tuhanlah yang melindungi saya. 제가 여러분들에게 나누고 싶은 마음은 여러분들도 창세 전부터 여러분들을 택하셨고 여러분들을 부르셨다는 사실이에요. Yang ingin saya sampaikan kepada jemaat hadirin sekalian bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih jemaat hadirin sekalian. 하나님의 부르심에는 실수가 없습니다. Panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. 그리고 하나님은 당신을 향한 계획이 너무나도 큽니다. Dan rencana Tuhan terhadap kita semua itu adalah rencana yang sangat besar. 저도 한국에서 계속 배우로 살아갈 줄 알았어요. Saya tuh berpikir bahwa saya akan selamanya menjadi seorang aktris. 그렇지만 이제는 하나님의 부르심을 받고 하나님의 자녀로서 하나님이 이끄시는 대로 살아감에 너무나도 감사합니다. Dan saat ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah menjadi putri daripada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan sampai saat ini. 우리의 모든 삶을 주님이 이끄시고 계십니다. Dan saya sangat percaya bahwa kita harus tetap menerima berkat daripada Tuhan. 그게 힘들어 보일지라도 그게 너무나 어렵더라도 하나님이 이미 완벽하신 그 계획하심 안에 우리가 서 있는 것입니다. Baik itu di keadaan sulit atau di keadaan susah, Tuhan akan selalu membuat keadaan yang indah untuk kita. 그래서 제가 여러분들을 위해 축복하는 것은 그런 주님을 더욱더 신뢰하길 축복합니다. Dan saya ingin hadirin sekalian juga percaya bahwa berkat Tuhan itu ada untuk kalian. 그리고 주님을 더욱 갈망하고 원하기를 축복합니다. Dan saya juga berharap bahwa hadirin sekalian akan semakin dekat dengan pada Tuhan. 그리고 여러분들의 하나님의 부르심을 너무나도 귀하다는 거를 꼭 얘기해주고 싶었습니다. Dan yang sangat ingin saya sampaikan bahwa adalah panggilan Tuhan itu adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. 너무나도 축복하고 그리고 들어주셔서 감사합니다. Semoga hal ini memberkati untuk hadirin sekalian. Terima kasih. 안녕하세요. 저는 방금 소개해준 대로 미리의 남편 시온입니다. Halo, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya adalah suami dari Miri dan nama saya adalah Sion. 저는 하나님께 받은 놀라운 사랑을 여러분께 전하고 싶어서 이곳에 왔습니다. Saya datang ke sini untuk membagikan pengalaman bagaimana saya amat sangat dicintai oleh Tuhan. 지금 여기서 제가 자랑하고 싶은 것은 오직 예수님입니다. Dan yang ingin saya banggakan saat ini adalah hanya Tuhan Yesus saja. 하지만 이것은 저한테 기적과 같은 일입니다. Dan sebenarnya ini adalah keajaiban untuk saya. 왜냐하면 저는 원래 저를 자랑하는 것을 좋아하는 사람이었기 때문입니다. Karena sejujurnya saya adalah orang yang pengennya membanggakan diri saya sendiri. 저는 5살 때부터 음악을 공부했습니다. Saya umur 5 tahun sudah belajar musik.
저희 엄마는 대학교에서 음악을 가르치는 교수님이었습니다. Dan ibu saya di kampus adalah seorang guru musik. 저는 그래서 무대 위에 서서 사람들에게 칭찬받는 것을 좋아했습니다. Dan saya adalah orang yang sangat senang dipuji ketika saya ada di atas panggung. 여기서 모든 것을 이야기할 수 없지만 결론부터 말씀드리면 Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang di sini, tapi saya akan bicara secara kesimpulannya saja. 예수님만이 저의 자랑이 되십니다. 예수님만이 저의 자랑이 되십니다. Hanya Yesus sajalah yang harus saya banggakan. 제가 26살 때 마지막으로 엔터테인먼트와 계약이 끝났을 때 저는 제 인생이 끝났다고 생각했습니다. Pada saat saya umur 25 tahun, kontrak saya sebagai seorang entertainer itu berhenti dan saya beranggapan bahwa itu adalah akhir daripada mimpi saya. 하나님께 그래서 질문했습니다. Dan saya bertanya sama Tuhan, 하나님은 왜 제가 가수가 되는 것을 허락하지 않으셨나요? Tuhan, kenapa sih Tuhan gak izinkan saya menjadi seorang penyanyi? 나는 평생 음악을 공부하고 노력했는데 왜 아무것도 이루지 못했나요? Saya selama seumur hidup saya selalu belajar musik, tapi kenapa Tuhan gak mewujudkan impian saya? 하나님이 저를 사랑하신다고 하셨는데 왜 저를 도와주시지 않나요? Saya tahu Tuhan amat sangat mengasihi saya, tapi kenapa Tuhan gak bantu saya? 그때는 하나님께서 저에게 아무 말씀도 하시지 않으셨습니다. Dan saya saat itu berpikir saya amat sangat kecewa. 저는 그때까지 한 번도 교회를 떠난 적이 없었습니다. Saya sama sekali sampai saat itu tidak pernah meninggalkan gereja. 그런데 그때 저는 잠시 교회를 떠나기로 결정했습니다. Dan saat itu saya memutuskan untuk meninggalkan gereja. 도망갔습니다. Saya kabur dari gereja. 수많은 이야기가 있지만 저는 도망친 그곳에서 아내를 만났습니다. Banyak banget cerita yang ingin saya 사mpaikan, tapi saat saya kabur daripada gereja itu saya bertemu dengan istri saya. 그리고 결혼했습니다. Kemudian saya menikah dengan beliau. 시편 139편 9절 10절입니다. Mazmur 139 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 제가 하나님께로부터 도망쳤다고 생각했는데 그것 또한 하나님께서 인도하신 것이었습니다. Meskipun saya kabur kemanapun, ternyata Tuhan itu memimpin langkah saya. 그래서 저는 다시 이 자리에 서 있습니다. Dan makanya saat ini saya berdiri di tempat ini. 하나님께서 저를 가수로 부르신 것이 아니라 예배자로 부르셨다는 것을 깨달았습니다. Saya sadar bahwa Tuhan itu tidak memilih saya untuk menjadi penyanyi, tapi Tuhan menjadikan saya sebagai seorang penyembahnya. 그리고 남편으로 아빠로 저를 이 자리에 부르셨습니다. Dan Tuhan memanggil saya di tempat ini sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. 화려한 무대를 서는 것을 자랑하는 것이 아니라 이제 저의 자랑은 오직 예수님입니다. Bukan lagi membanggakan diri saya, tapi Tuhan mau saya hanya membanggakan Tuhan Yesus. 하나님께서 우리를 가장 좋은 길로 인도하고 계십니다. Tuhan Yesus adalah hal terpenting dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you, Shion and Miri. Terima kasih Sion dan Miri. What a blessing to have friends like that. Saya sangat diberkati memiliki teman seperti Sion dan Miri. I want to share a little bit of my life too. Saya ingin share tentang kehidupan saya juga. Like I said, I came from California. Saya sudah bercerita, saya datang dari California. I moved to California when I was 15. Saya pindah ke California, Amerika umur 15 tahun. And the life in the United States was not easy. Dan hidup di Amerika Serikat itu tidak mudah. And when I was growing up, I didn't grow up wealthy. Waktu saya bertumbuh, saya tidak bertumbuh dalam lingkungan yang kaya raya. And as an Asian, only thing I could make myself
proof was, for me, it was going to a big name schools. Dan sebagai orang Asia tentunya di Amerika Serikat, cara untuk membuktikan diri sebagai orang muda itu adalah masuk ke sekolah-sekolah yang bagus. So after high school, I got into really good music school in New York. Jadi setelah SMA saya masuk ke sebuah sekolah yang sangat bagus tentang musik di New York. By the way, I'm a classical violinist, Oh ya, ngomong-ngomong saya adalah seorang pemain biola klasik. but I became a missionary and pastor. Tapi sekarang hari ini saya menjadi seorang misionaris hamba Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Yeah, so I got into the school, but the financial situation was not easy. Saya dapat masuk ke sekolah itu, tapi keadaan keuangan tidak mudah. So even though I got into the school, I was not able to go. Meskipun saya diterima masuk di sekolah itu, tapi saya tidak mampu untuk ke sana. So I tried the year after to see if I can get the scholarship from the schools. Jadi selama beberapa tahun ke depan, tahun berikutnya, saya masih berusaha untuk dapat beasiswa di sekolah itu supaya gratis. But it didn't happen. Tapi tidak terjadi. So what I did was I went to the community college, we call it, Jadi saya pergi ke komite universitas and I prepare my next step. dan saya melanjutkan langkah saya berikutnya. I felt like I failed Saya berasa bahwa saya gagal. because I didn't make it to, even though I made it to the school, I was not able to go. Karena walaupun saya sudah diterima, tapi saya nggak mampu untuk masuk. So I had my time and I prepare and I transfer finally and I got into the school called Johns Hopkins University. Jadi lalu saya transfer semua nilai tersebut ke sebuah sekolah namanya Johns Hopkins University. Itu sekolah musik yang sangat terkenal. Yeah, the music school is called Peabody Institute of Music. Mungkin saudara tahu namanya Peabody Institute of Music, sangat terkenal di Amerika. It is really well-known music school in America, Sangat terkenal sekali. but I knew that I wouldn't be able to make it this time. Tapi saya juga tahu saya nggak mampu. Again, with the same reason. Dengan hal yang sama juga. But by the time I also got into the school name called UCLA, Lalu setelah itu saya dapat keterima juga di sekolah namanya UCLA. and they actually gave me a full scholarship. Dan kali ini mereka memberikan saya beasiswa penuh. So I decided to go to UCLA instead of Johns Hopkins. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke UCLA, tidak ke Johns Hopkins. But in my heart, Tapi dalam hati saya I really wanted to go to Johns Hopkins University. sangat ingin untuk masuk sekolah Johns Hopkins itu. So, when you get into the school in the United States, Waktu engkau masuk sekolah di Amerika Serikat, they send you this letter mereka akan memberikan engkau sebuah surat penerimaan kalau masuk. saying that congratulations, you Yang- got into this school. Yang isinya, selamat ya Anda telah diterima masuk sekolah ini, sebuah surat. And I received that letter from Johns Hopkins University. Jadi surat itu, waktu saya diterima di Johns Hopkins, saya terima surat itu. So even though I didn't go to Johns Hopkins, I went to UCLA, I kept that letter. Jadi walaupun saya tidak masuk ke Johns Hopkins, keterima tapi saya nggak mampu ke sana, dan saya sekolah di UCLA, saya simpan surat itu. And I hid it in my very secret place in my closet. Dan saya simpan surat itu, sebuah kebanggaan saya taruh dalam lemari yang tersembunyi dan rahasia di lemari saya. And whenever I feel like my confidence is going low, I went into my secret room. Yes. Dan kalau saya merasa kepercayaan diri saya menurun, maka saya akan lihat ke lemari itu. Oh, ingat loh, saya ini keterima loh di Johns Hopkins. And I went into the room and I looked up that letter and saying to myself, Lalu saya lihat surat itu, lalu saya melihatnya untuk diriku sendiri. oh, last prideful that I carry, Lihatlah ini, hal terakhir yang dapat saya tanggung. the thing that I take, my last pride in me. Ini adalah kebanggaan saya. Saya diterima di sekolah Johns Hopkins.
And one time, it was the same. My confidence went low. So I did the same thing. I went into my secret room. Jadi satu waktu saya juga pergi ke tempat itu lagi. And for some reason, I cannot find the letter. Dan tiba-tiba saya nyari-nyari nggak ketemu surat itu. So I was searching for it and I couldn't find it. Saya cari-cari tidak menemukannya. So what I did, Jadi yang saya lakukan, I went into my email address saya lihat email saya. and I found the acceptance letter through my email. Dan kalau diterima di Amerika itu email akan pertama, congratulations. Saya lihat email saya. And I printed it. Lalu saya bangga hati di situ. And then I put it in the same very place where I put my letter. Jadi saya print dari email itu, lalu saya taruh lagi surat itu dalam lemari itu. And when I looked at it and when I put it away, I said the exactly same thing, but this time out loud. Dan kali ini kalau saya lihat surat itu dengan kencang saya berbicara, One of my last confidence that I have left. inilah kepercayaan diri saya yang terakhir. Lihatlah, saya pun diterima di sini. And that night, we had a discipleship meeting, Satu malam ada kelas pemuritan di gereja. and we were practicing hearing from the Lord. Saat itu kita sedang berlatih untuk mendengar suara Tuhan. And that night, during the worship, I was trying to listen what Lord is speaking to me. Dan pada malam itu waktu kita sedang menyembah Tuhan, saya mencoba untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan padaku. And in that presence, I start hearing Jesus asking something. Dan dalam hadirat Tuhan saya mulai mendengar Yesus datang dan menanyakan sesuatu kepadaku. Jesus is asking me, Yesus bertanya padaku, can I be your only pride? bisakah aku yang menjadi satu-satunya kebanggaanmu? And when I heard that, I knew exactly what he was talking about. Dan waktu saya dengar itu, saya tahu persis apa maksud Tuhan Yesus berbicara seperti itu. He was talking about that letter. Tuhan Yesus berbicara tentang surat itu. That letter that I hid Surat yang saya sembunyikan itu, surat kebanggaan saya itu. in my very secret place. Di dalam tempat rahasia saya itu. And because I treat it as like one of my last confident thing, Karena saya memperlakukan surat itu sebagai hal terakhir tentang kepercayaan diri saya. when Jesus asked me to get rid of it, it was not easy. Waktu Tuhan minta saya untuk menyingkirkan itu tidak mudah. But I knew I had to do it. Tapi saya rasa saya harus melakukannya. So I made the decision to do that. And that night, one of my friend from United Kingdom slept over at my place. Ya, dan malam itu kebetulan teman saya dari Inggris datang dan nginap di tempat saya. They're a beautiful couple. They're worship pastor in UK right Mereka now. adalah worship pastor di Inggris dan mereka datang ke rumah kami. And this faithful friends told me, Dan teman-teman yang baik ini berkata kepadaku, that is great that you decide to do that. Itu bagus kalau kamu memutuskan untuk membuang itu. I told them that I'm gonna get rid of this paper and can you be my witness? Saya berkata, saya akan buang surat ini, surat penerimaan ini, tapi kamu harus jadi saksiku ya. And they said, yes, we will. Ya, saya akan melakukannya, kata mereka. And I'm gonna challenge you. Tapi saya mau menantang kamu, Faye. You're gonna go to your email Kamu harus buka emailmu and you're gonna delete that email. dan kamu harus delete email itu. You know, sometimes faithful friends go even harsh. Kadang-kadang teman kita yang setia dan baik itu masuknya lebih dalam kan? But I know that they're speaking for me. Tetapi saya tahu mereka berbicara untuk kebaikanku. I was like, Saya kata, Alright. alright, oke. let's do this. Mari kita melakukannya. So I went into my email. Jadi saya masuk ke dalam email I was like, delete. dan saya mau delete. It was not easy, but I did it. Tidak mudah tapi saya lakukan itu. And I went into my secret room Lalu saya pergi ke lemari rahasia saya and found that letter again. dan menemukan surat itu lagi. And then I brought it to my friends. Dan saya tunjukkan surat itu kepada teman-teman saya.
And I said it to my friends. Saya sampaikan kepada mereka, Guys, I'm gonna rip it and toss it. guys, I'm gonna tear it up and toss it. Dibuang, mau dirobek, dibuang. Tadi dia bahasa robek. And you're gonna become a witness that Dan kamu akan jadi saksiku. I declare that from now on, my only pride will be Jesus Christ. Dan saya akan mendeklarasikan mulai hari ini kebanggaanku hanya pada Tuhan Yesus. So in front of my friends, Jadi di depan teman-temanku, I'm gonna use this tissue. yes, saya ambil contoh tisu ini. Think of this as my acceptance letter. Anggap ini sebagai surat penerimaanku di John Hopkins tadi. In front of my friends, I start ripping it off. Di depan teman-teman saya mulai merobeknya. And my friend says, "Good job. Lalu teman-teman saya bilang, bagus Faye, Good job, Faye." bagus. And then at that moment, I was like, okay, this has finished even faster than I thought. Dan saya pikir, wah ini bakal selesai ini, lebih cepat. But okay, it's done. Ayo kita lakukan. So I'm gonna trash it. Lalu saya mau buang tempat sampah. So with this ripped paper, I went to the trash can. Dengan kertas yang sudah dirobek-robek ini, saya pergi And I opened the trash can. saya buka tempat sampahnya. And then I tossed it. Saya buang. But then, because it's ripped, it went all over the trash Tapi can. karena kerobek-robek, jadi itu nyebar kemana-mana. I'm like, oh, why is it so hard to Dan saya bilang, even... aduh, kenapa itu begitu susah? I need to clean it up. Saya harus membersihkannya. So I sat down Jadi saya duduk, and I started picking it up saya mulai mengangkatnya satu persatu. one by one. Satu persatu diangkat dan semua. And when I had it in my hand and tossed it on the trash can, Waktu saya ada di kertasnya di tangan saya dan saya buang tempat sampah, I realized that saya menyadarinya. these are just a piece of paper. Tiba-tiba saya sadar, ternyata ini cuma selembar kertas. I can rip it off Saya this bisa fast. merobeknya. This is just a piece of paper. Cuma selembar kertas ternyata. What am I relying on? Kenapa saya bersandar pada ini selama ini? This doesn't even last long. Ini bahkan mungkin tidak bertahan lama. It will be gone when I just like rip it off like this. Ini akan hilang dalam sebuah waktu atau kerobek-robek udah hilang. There was a realization Pada waktu itu saya mendapat pemahaman itu begitu jelas from the Lord dari Tuhan. why He asked me Kenapa dia memintaku to have Him as our only pride. untuk menjadikan dia satu-satunya tempat bersandar dan kebanggaan. Because Jesus Christ is the only thing that lasts long forever. Karena Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya yang bertahan paling lama dan selama-lamanya. Even if I knew God, Walaupun saya tahu Tuhan, I still had that pride in me. saya masih ada rasa kebanggaan itu. And today I want you to think about what is your pride that you hid it inside of you. Dan hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apa kebanggaan sandaran saudara yang ada dalam hidupmu selama ini? When your confidence goes down, where do you go to? Waktu kepercayaan dirimu sedang turun, kamu kemana? Where do you go to boost up your confidence? Kamu kemana untuk memboost up, menaikkan level kepercayaan dirimu? For me, it was just a piece of paper saying that I got into this school that I didn't even go to. Buat saya, kepercayaan diri saya tumbuh kalau saya lihat surat penerimaan universitas terkenal itu meskipun saya nggak sekolah di situ. But you know, God knows every single thing about myself. Tetapi Tuhan sangat mengenal diriku. And He knew that He wants me to get rid of it so He can give Himself to me. Dia tahu bahwa Dia meminta saya untuk menyingkirkan itu supaya Dia bisa masuk memberikan dirinya bagiku. This piece of paper doesn't take me to heaven. Kertas ini tidak membawa saya ke surga. How successful I am or what kind of failure I did does not take me to heaven.
kesuksesan saya maupun kegagalan saya sebagai manusia pun tidak membawa saya ke surga. How wealthy I am and how poor I am, it doesn't matter. Walaupun saya kaya atau saya miskin itu tidak ada artinya. What makes me to go to heaven is Yang membuat Jesus saya Christ. masuk ke surga adalah Tuhan Yesus. It's only through Jesus Christ. Hanya pada Tuhan Yesus. And that should be my only pride. Karena itu sudah sewajarnya itulah menjadi kebanggaan dan sandaran kita. And that should be my only price. Dan itu hanya satu-satunya harga, price. I want to read over a verse. Saya mau membaca sebuah ayat. 1 Corinthians 1 Korintus 1 1:26 to 31. ayat 26 sampai 31. I read in Indonesia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27, baca bersama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31, sama-sama karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. I cannot be prideful for the achievement that I made to going into the schools. Saya tidak dapat bangga atas kesuksesan saya masuk dalam sekolah-sekolah itu. God is the most wise person in the whole world, right? Tahukah kau bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang paling bijaksana di seluruh dunia ini? Why am I being prideful for like this piece of paper? Kenapa saya cuma bangga dengan sebuah surat dari universitas? And when I realized that, I asked the Lord, oh God, Waktu saya menyadarinya, saya berkata, Tuhan, I'm weak like this. saya begitu lemahnya. Why are you using me? Saya begitu lemah, kenapa engkau memakaiku? What am I worthy for? Saya nggak layak. But he says, Tapi dia berkata, because you know who you are, karena engkau tahu siapa dirimu, I'm gonna boast myself through you. maka aku akan datang mendekatkan diri kepadamu. And my prayer for everybody in this room Dan today doa saya buat saudara semua, is bring your secret pride to the Lord, to the altar today. yakni bawa kebanggaan rahasiamu itu di altar Tuhan sore ini. And exchange it with Jesus Christ. Dan tukarlah dengan Tuhan Yesus Kristus. It doesn't matter if you're rich or poor. Tidak peduli engkau kaya atau miskin. It doesn't matter if you're a successful person or not. Tidak peduli engkau sukses ataupun tidak. We are all the same in front of God. Kita semua sama di hadapan Allah. We cannot boast anything of ours. Kita tidak dapat membanggakan apapun dalam hidup kita. Because in the end, Karena pada akhirnya it will all vanish. semuanya hilang, bukan? Only thing that remains Yang tertinggal hanyalah is Jesus Christ. hanya Tuhan Yesus. So you should take Jesus Christ as your only pride. Jadi kita harus pegang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kebanggaan kita. Amen. Amin. Amen. Bless you Amen. guys. Tuhan memberkati Bapak. We're gonna have a little bit of time Kita for akan ambil prayer. waktu untuk berdoa. Can everybody stand up Mari kita bangkit berdiri. and close your eyes?
Kita tutup mata. I want to invite everybody Saya mau mengundang semua orang di sini to come to that altar untuk datang kepada altar Tuhan right now. saat ini. Come to that altar right now. Datang ke altar Tuhan hari ini. And let's think about what is my hidden pride? Dan pikirkan apa rahasia kebanggaanku. Let's ask God right now. Mari kita tanya Tuhan sore ini. Holy Spirit, speak to us. Roh Kudus, berbicaralah Let us know, biar kami tahu what am I holding back? apa yang saya pegang yang tidak mau saya lepaskan. Roh Kudus, To become confident. untuk kebanggaanku, apa itu? And whatever that is, Dan apapun itu, Lord, we put it on the altar right now. kami mau taruh di bawah kakimu saat ini. We give it to you, Kami Jesus. taruh padamu Tuhan Yesus. Lord, we're sorry. Ampuni kami. This very thing is only thing we can give you, but we want to give it to you. Kami mau memberikannya padamu. And we want to have you as our only prize. Kami mau Tuhan satu-satunya kebanggaan kami. So we exchange that today. Kami mau menukarkannya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, thank you. Bapa, kami berterima kasih. We exchange our pride with Jesus Christ today. Kami menukarkan kebanggaan kami dengan Tuhan Yesus Kristus hari ini. And Jesus, from now on, Dan Tuhan Yesus mulai hari ini, we declare that kami mendeklarasikan you are our only pride. hanya Kau satu-satunya kebanggaan kami. Thank you. Terima kasih. Thank you Terima kasih. for what you're doing right now. Untuk apa yang Kau lakukan pada saat ini. And thank you Terima kasih. for your presence right now. Untuk hadirat-Mu yang kuat. Holy Spirit, Roh Kudus, keep teach us. tetap bersama kami, ajari kami, Keep guide us. tuntun kami. Because of what we did today, Karena apa yang kita lakukan hari ini, Lord will come closer to you. Tuhan akan mendekat kepadamu. His presence will closer. Hadiratnya akan lebih dekat kepadamu. It will be closer to you. Lebih dekat lagi kepadamu. So we bless you, everybody. Jadi saudara diberkati hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih In Tuhan Yesus. Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.